ሰላም እንዴት ናችሁ? በዚህ ቪዲዮ ሌክቸር ኢንትረስት ፓሪቲ ኮንዲሽን ራይት ኢንትረስት ፓሪቲ ኮንዲሽን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ሶ አንከቨር ኢንትረስት ፓሪቲ ራይት ወይም UIP condition right. So uncovered interest parity states that the expected rate of change in domestic currency against the foreign currency equal to the interest rate differential between the domestic and foreign currency right. A UIP ምንለው ወይም uncovered interest parity ምንለው ምን ነው ኤክስፔክትድ ሪተርን ምንድነው ነው የሚለው የፎሬን ከረንሲ አጌንስት ማ ዶሜስቲክ ከረንሲ ከፎሬን ከረንሲ ጋር ሲነጻጸር ያለው አንከቨር ያለው ኤክስፔክትድ ሪተርን ምንድነው ነው የሚለው የዶሜስቲክ ከረንሲ ማይነስ ዋት ፎሬን ከረንሲ ኢንተረስት ሬት ነው የሚለው ከረንሲ ነው ማለት ነው የሚለው right. So this one right the expected rate of exchange rate ማለት ነው is equal to what rate of return or the domestic currency minus what foreign currency ማለት ነው right. ይህን ስንቀንስ ይሄን እናገኛለን ነው የሚለው right where ES is expected rate of changes of exchange rate of domestic currency per unit of foreign currency right this one ማለት ነው. So RE is the domestic interest rate, R star is the foreign interest rate ነው ማለት right. So በዚህ way ማግኘት እንችላለን ማለት ነው. For example if the interest rate in the United Kingdom is 10% per annum where the interest rate in the United States is 4% per annum, so then on average international investors expect the pound to depreciate by 6% right. 10% minus 4% right. ስለዚህ በዚህ way ማግኘት እንችላለን ማለት ነው right. So interest parity condition right. So unexpected condition also ማለት uncovered interest parity condition also implies that the expected rate of return on domestic and foreign currency or asset must be equal right. equal መሆን አለበት ነው የሚለው whereas the initial just pound per dollar exchange rate is this one right. Investing this much in United Kingdom bond will yield investors what this much return 10% at the end of the year right. So if he expected the pound to depreciate by 6% during this year what he expect the pound dollar exchange rate to be this much right. So he could purchase this much worth of dollar today at this point at this exchange rate which gives this much right. ምክንያቱም በሁለት አበዙት 2000 ይሆናል $2000 which will earn the United States interest rate of 4% meaning he will then have this much which he expected to just convert back into a pound at this rate give him this much pound right. So this implies an expected rate of return this much approximately 10% right from just investing United States bond is approximately equal to the expected rate of return on United Kingdom right. በዚህ way ነው ማለት ነው right. So let us see why the foreign exchange market is in equilibrium only with the interest parity condition holds right. So እነዚህ exchange rate market equilibrium መሆን የሚችለው ምንድነው interest parity condition satisfy ሲሆን ነው ማለት right. So what will happen if the United Kingdom interest rate is 10% and the dollar interest rate is 6% but that the pound is expected to depreciate against the dollar at n% right rate over a year. So in this case the rate of return on dollar deposit would be 4% per year higher than just that on the dollar deposit right. So since the individuals always prefer to hold deposit on currency offering the highest expected return there will be just an excess demand for dollar deposit in the foreign exchange market right. So the foreign exchange market is in equilibrium when no types of currency is in excess demand or excess supply right. እንግዲህ ኢኩሊብሪየም መሆን የሚችለው ምንድነው ምንም ኤክሰስ ሲሆን ዲማንድ ወይም ሰፕላይ ሳይሆን ሲቀር ነው ወይም ዲማንድ እና ሰፕላይ ባላንስ ሲሆን ነው አይደል ፎሬን ኤክስቼንጅ ማርኬት ኢኩሊብሪየም ነው የምንለው that is. So we can therefore just say that the foreign exchange market is in equilibrium when the interest parity condition holds right. ስለዚህ interest rate parity condition hold መሆን አለበት ኢኩሊብሪየም ወይም foreign exchange market in equilibrium ለማለት ማለት ነው right. So the rate of return ስናይ rate of return. So the domestic currency rate of return on foreign deposit is just approximately the foreign interest rate plus
the rate of exchange rate change between the two currencies, right? So for example, if we consider United States as a domestic country, right? ለምሳሌ United States in just domestic ብናረጋት the dollar rate of return on euro deposit is approximately the euro interest rate plus what? The rate of depreciation of the dollar against the euro. ብለን ነው ማግኘት የምንችለው። It can be just expressed mathematically this much ማለት ነው, right? this much አድርገን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው, right? euro interest rate plus what? this one. this much አድርገን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው, right? So where RE is today interest rate on 1 year euro deposit, this much is today dollar per euro exchange rate, number of dollar per euro or dollar per euro exchange rate, number of dollar per euro expected to prevail a year from today ማለት ነው, right? በዚህ ፎርሙላ ላይ ኮምፒት ማድረግ እንችላለን rate of return ናችን, right? ምን ያህል ሪተርን እናገኛለን የሚለውን ነገር ማለት ነው, right? So this expected return is what must be compared with the interest rate on 1 year dollar deposit, right? So this one, interest rate of dollar, right? And decide whether a dollar or euro deposit offer is a higher expected rate of return, right? So the expected rate of return difference between the dollar and euro deposit is therefore equal to what? Rate of interest of dollar less the above equation. This much matter, but the way compute margin enchilada, right? So when the difference above is P positive, dollar deposit here is the higher expected rate of return, right? When it is just negative, euro deposit here is the higher expected rate of return, right? So by the way compute margin enchilada, right? So example by the way might enchilada. So this is the examples. Example 1, suppose a dollar deposit offer 10% interest rate, but euro deposit offer 12% rate, and the dollar is expected to appreciate against the euro by 4%, right? 4% over the coming year. How ሚለውን ነገር ስታዩ እዚህ ጋር ለምሳሌ ምንድነው ዶላር ምንድነው ዲፖዚት 10% ኢንተረስት ሬት ነው ያለው፣ ኤሮ ደግሞ ዲፖዚት ያደረገው በ12% ሬት አለው። ከዛ ዶላር ደግሞ ምንድነው expected to appreciate against the euro by 4%, right? by 4%. ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው 12% ነበር፣ እዚህ ጋር ሲቀንስ ሁለት ኤሮ በሁለት ኢንተረስት ሬት ይበልጣው ነበር። ግን ምንድነው እንደገና ዶላር ግን በ4% በሚቀጥለው አመት ይበልጣዋል። ስለዚህ ስትቀንሰው 2% appreciate ይሆናል ማለት ነው ዶላር against euro ማለት ነው, right? This implies the return on dollar just deposit is 2% higher, right? 2% higher. In this case, people would prefer to hold their wealth in terms of dollar than euro, right? ሰዎች ምንድነው በዚህ ሰዓት በዶላር ነው ገንዘባቸው እንዲቀመጥ የሚፈልጉ፣ ምክንያቱም ሃየር ኢንተረስት ሬት አለው ማለት ነው ከኢሮ ጋር ሲነጻጸር። ስለዚህ ሰዎች ደግሞ ሁሌም መያዝ የሚፈልጉት ነው ሃየር ኢንተረስት ሬት ያለው ነው፣ right? ወደዛ ይቀይራሉ ማለት ለምን? ከፍተኛ ሪተርን ስለሚጭ ሃየር ሪተርን ሬት ኦፍ ሪተርኑ ከፍተኛ ስለሆነ፣ right? ይሄም ኤግዛምፕል ቱም አለ ማለት ነው። በዚህ ወይ ማየት ይቻላል። so if there is a 2% interest difference in favor of euro deposit, right? in favor of euro, but the dollar is expected to depreciate against the euro by 4% over the year, right? Would you prefer to hold your weight as a dollar or euro, right? ስለዚህ ጋር ስታዩት the expected rate of return on euro deposit is 6% per year higher than that of dollar. በ6% ኢንተረስት ሬት ይበልጠዋል ማለት ነው, right? በዶላርን ማለት ስለዚህ በዚህ ጊዜ ማን ነው በኢሮ ነው ገንዘብ መያዝ የሚፈልግ ሰው ማለት ነው, right? So you'd those prefer to hold your wealth as euro rather than a dollar deposit. ስለዚህ ሁሌም ማሰብ ያለባችሁ ምንድነው ኢንተረስት ሬቱ ከፍተኛ በሆነው ነው ማህበረሰቡ ከፍተኛ የሆኑ ዌልዞችም ወይም የራሳቸውን ገንዘብ ሀብታቸውን ማስቀመጥ የሚፈልጉት፣ ምክንያቱም ሃየር ኢንተረስት ሬት ካለ ሃየር ሬት ኦፍ ሪተርን አለ ማለት ነው, right? So በዚህ ወይ መረዳት ይቻላል ማለት ነው, right? exchange rate and rate of return, right? exchange rate ከrate of return ያለው ግንኙነት ማለት ነው, right? So how change in the current exchange rate affects the expected return when interest rate and the expectation about the future exchange rate do not change, right? Suppose example, suppose that today dollar per euro rate is this one per euro, right? So as exchange rate you expect for this day next year is this much per euro, right? So then the expected return dollar depreciate against the euro. እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድነው በፊት ባንድ ነበር አይደል? $1 በአንድ ዩሮ ነበር ሲቀይረዋል። አሁን ግን
1.05 ዶላር በአንድ ኢሮ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው ዶላር ዲፕሪሺየት አድርጓል ኢሮ ደግሞ አፕሪሺየት አድርጓል ስለዚህ then the expected rate of return right rate of return or rate of dollar depreciate against the euro that means በዚህ ወይ ማግኘት ይችላል ስለዚህ ሬቱን ለማግኘት right exchange ሬቱን ለማግኘት በምን ያህል ሬት ነው የሚለው በፐርሰንት ለማስላት ስንፈልግ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው this one new minus old over old ማለት ነው right ስለዚህ 1.05 this one new right new exchange rate minus this one that means the old exchange rate over the old ስለዚህ 0.05 ይሆናል ወይም 5% or 5% per year ነው ማለት ነው right depreciate ያደርገው ዶላር ወይም ኢሮ appreciate ያደርገው ማለት ነው right so this means that when you just buy euro deposit you not only earn the interest rate but also get a 5% bonus in terms of dollar right ስለዚህ በዚህ way ማግኘት ይቻላል ማለት ነው right so example continues this as another example right now suppose that today's exchange rate suddenly jumps up to $1.03 per euro right 1.03 dollar per euro ማለት ነው right so a depreciation of the dollar and an appreciation of the euro አሁን ማለት ነው ቅድምም እንደዚህ ነበር ምንድነው ማለት ነው እዚህ ጋር ምን ሆነ ማለት ነው depreciation of dollar depreciate አደረገ ኢሮ ምን ሆነ appreciate አደረገ ማለት ነው but the expected future return is still what this much per euro expected የሆነ future return ግን በዚህ ማች ነው ማለት ነው that means what has happened to the bonus you expect to get from the euro increase in the value in terms of dollar right he bonus was ከየት መጣ so the expected rate of dollar depreciate is now only this much right this much right instead of 5% right since this much interest rate of euro has not changed the dollar return on euro deposit which is the sum of this interest rate of what euro and the expected rate of dollar depreciation right so has fallen this 3.1 percentage point per year right ምክንያቱም 5% minus 1.9% ስናደርገው 3.1% ይሆናል ማለት ነው ዶላር ዲፕሪሺየት ያደርገው right በዚህ ወይ ነው ማለት ነው ሶል ማድረግ እንችላለን right so እዚህ ጋር በግራፍ መልኩ ስናይ exchange rate እና ከሬት ኦፍ ሪተርን ስናይ so for fixed value of expected future exchange rate and the foreign interest rate the relation between today's exchange rate and the expected domestic currency return on foreign deposit defines a downward sloping schedule right downward no matter right expected return on euro deposit right so exchange rate እዚህ ጋር አለ እዚህ ጋር rate of return ናችን አለ ስለዚህ ኦፖዚት ነው ኦፖዚት የሆነ ወይም ኔጌቲቭ የሆነ ሪሌሽንሺፕ ነው ያላቸው ማለት exchange rate እና rate of return right so the higher exchange rate what the lower rate of return for dollar per euro የሚለው ማለት ነው dollar per euro ሲሆን ማለት ነው right so other things equal depreciation of the country's currency today lower the expected domestic currency return on foreign currency deposit and vice versa ማለት ነው right so በዚህ ወይ ማለት ነው ማግኘት ይችላል ማለት ነው right ስለዚህ ይሄ ምንድነው አሁን ዶላር ምንድነው ዶሜስቲክ አድርገን የወሰድነው ማስታወስ አለባችሁ ምክንያቱም ፎሬን እና ዶሜስቲክ የሚለው ልዩነት ስለሚፈጥር ማለት ግራፉ ላይ እዚህ ጋር ምንድነው ዶላር ምንድነው ዶሜስቲክ አድርገን የወሰድነው ማለት ነው right ስለዚህ የዶላር ኤክስቼንጅ ዶላር ፐር ኢሮ ኤክስቼንጅ ሬቱ ኢንክሪዝ ካደረገ ሬት ኦፍ ሪተርናችን የሚሆነው ማለት ነው ዲክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው right so the equilibrium exchange rate right equilibrium exchange rate ማግኘት የምንችለው የት ነው የሚለውን ስናይ just exchange rate አለ እዚህ ጋር rate of return in dollar terms አለ ማለት ነው right this is just the graph for expected return on euro deposit right for euro deposit the return expected return for euro deposit right ኢሮ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ጋር ምንድነው ዶላር ፐር ኢሮ ኢንትረስት ሬታችን እየጨመረ ሲሄድ ኤክስፔክት ሪተርናችን የኢሮ ምን ይሆናል ማለት ነው ዲክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው right ዲክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው right ወይም ኢንትረስት ሬታችን ወይም ኤክስቼንጅ ሬታችን ዲክሪዝ በሚያደርግበት ጊዜ ምንድነው ኤክስፔክት ሪተርን ኦን ኢሮ ዲፖዚት ምን ይሆናል ማለት ነው ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው right so
we already saw that the foreign exchange market is in equilibrium when deposit of all currency offer the same expected rate of return, right? That is this much በባለፈው formula matter, right? So rate of return for dollar is equal to rate of return or interest rate for euro plus this much matter, right? So equilibrium in the foreign exchange market is at 0.1, right? እዚህ ጋር ማለት ነው እዚህ ጋር return deposit አለን return on dollar deposit አለን supply እንደማለት ነው so this much አለን so እዚህ ጋር ደግሞ ዲማንዳችን አለን ማለት ወይም expected return on euro ማለት ነው የዶላር አለ እዚህ ጋር ደግሞ የዩሮ አለን ማለት ነው right ስለዚህ እነዚህ ክሮስ የሚደረጉ በኢንተርሴክሽን ፖይንት 1 ላይ ነው each point ምናት the exchange market equilibrium ማለት ነው right foreign exchange market equilibrium ማለት ነው right so this is right what's the effect of the change in interest rate on the current exchange rate ሚለውን በኔክስት ቪዲዮ እናያለን ማለት ነው so ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ኢንተርኔት ሰፖርት ማድረግ ትችላላችሁ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ቪዲዮ እስከመጨረሻው ስላያችሁት